Hello guys, may masok ko. Oh. Oh. Ay! Bakit nagpatang? Hey! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum na tayo. Sit! Okay. Sige na. Oh, assalamualaikum. Hey, nagsalam kami. Hey. Ay, okay. Sit ka lang dyan, ha? Puka lang. Ay! Oy, ba't kayo nag-away? Sit! Sit ka na. Practice! Ayun si Baktes, ah. Yala. Yala kayo. Hey! Yan, yung aso dito sa bahay. Ay. Oh, tayo ka dyan. Aray ko. Oh, tayo ka lang dyan. Ay. Baktis. Pi. Oh. Give me your hand. Baktis. Ay! Sit! Sit! Baktis! Okay. Oh, sit ka lang. Ay, pa! Oh, sama. Ay, ay! Ala, yan sa buksit ko siya. Lalaki aso. Ito si Baktis. Hello, Baktis. Baktis. Akin na yung kamay mo. Oh. Baktis. Laki-laki ng aso na to, oh. Ay! Sit na, Baktis. Ah. Akin na yung kamay mo. Hindi ikaw kasi. Allah. Hala ka. Ay, ayun ulit. Kulit mo ha. Hala ka. Ayan na naman. Ayan na naman sila. Kulang pa to. Meron pa tong dalawa. Tut 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 tut. Ay 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 ay. Ay.